अच्छा ए मोलर मोलर हंसे हंसे हते वैसने अरे पहेला है कन्हे जाओ छु काहे ए मोलर मोलर हंसे हंसे हते वैसने किरमी चाबी लागे रे কথা হচ্ছে যা আরে তারা কান্দ ভাই না আরে কোন লাগি তে কথা হচ্ছে এইটি কথা হেবা পাই আসছো ইজেন কিসমে বাহাগ মতে ফাইট মারলা কিনি হ্যাঁ এটা ফিকে করে আসি কথা বার্তা বার করি তোমাকে মার মার শুনতি ई बाहा के नहीं अनुभव होत है के काहे नहीं आनो इटा पूरा मन तुम्हारा बाहा का कहा के मारला याद है मैं मरी थी न जे मलो बोल जी सो त मरी थिले कहि दी त हां मरी गले फेर नि कहि अरे कोन असुर इटा बड़ा तुम तो केड़े सुंदर छंद गेलो तुमर छंदरे मान बगाबर कथा पकेबा कथा मोर बोलबरा काहे मान बजे होय हो बाहा केन्या गुरु त केड़े बढ़िया छंद गेले छंदरे मान छिरा छै तर मुळे गेले मान छिरौ छ कणा करूला खाली मते गुर रहउ छै हेरा तार जन्मगत अभ्यास ए पायो को आज्ञा तारा कांत भाला जेबे जन्म ही सही तांको आखिर देखा के सुनि बोले इतार एकटा
हाँ पूरा टेरा है के ना। ढेल ढेल तेरे पहला नो हाँ पूरा ढेल ढेल है। अच्छा झारे सही परिनो हो এই তো চালি গলা সে মা সারলা সরস্বতী কरो আজ্ঞা তাঙ্কর পাদ হতে নিবেদন আচ্ছা আচ্ছা এবে সে মা আসিকি আজ্ঞা স্থান উপরে বিরাজমান করছে আচ্ছা আচ্ছা হেলে গোটে কথা আজ্ঞা সবু পালা বালা বালা মোর আজ্ঞা পরম্পরা অনুযায়ী লাগি থিব মঙ্গলাচরণ মঙ্গলযুক্ত আচরণ মঙ্গলাচরণ সেইটি মে আসি শুই গান এগো क्या बोलू जे एबो क्या बोलू रे मुई क्या बोलती वो कहो तो एड़े बड़ा सभारे तू असभ्य भाषा करिस मूर्ख ने केता बेला में असभ्य ए भाषा असभ्य कहिली मंगलयुक्त आचरण मंगल आचरण मुई कहले मंगल जुक्त आचरण मंगल आचरण हटिक लज्जा नहीं महान मुश्किल को एमिति अभद्र भाषा करि बैठी क्या अभद्र भाषा है एड़े बड़ा सभारे एते दर्शक दर्शिका मां भणी आसी बसी छंती ओ अभद्र भाषा करिसु हां हटा दादा क्लियर है बाबू हेलो हेलो काहे की अभद्र भाषा करिसु कहिलु मुई केता बेला अभद्र भाषा कनी बोलो काहेले मो कहिले मंगलयुक्त आचरण मंगल आचरण हमें कहलो मंगल जुक्त आचरण मंगल आचरण सभ्य भाषा कछ मूर्ख आ असभ्य भाषा कोन ने से एटा असभ्य भाषा हां दादा बुझाई दो मां बाबी हां बुझाई दो बुझाई आए बागा हमर भारत वर्ष हला गोटे कृषि बहुल राष्ट्र हां हमर ए भारत वर्ष रे अनेक चाषी बसवास करितबा बसवास कर बुझलो कि नहीं हां एटा गोटे भारत वर्ष कृषि समृद्ध राष्ट्र है हां बोले चाषी माई भाई पर चिना कणे नंगल चिना आगर काले हल दिला नंगल दिला सब दिला आजकल सिना ट्रैक्टर एला आ अन्यान्य যন্ত্র জিনিস আসলা है नहीं हां आगर काले भाई माने क्या करथुले क्या करथुले हल धरी धरी नंगल धरी धरी खेत के जुती जाउथुले हां हां पूजा पेट करथुले पहला अक्षय तृतीया के हां अक्षय तृतीया के जेतु पहला हमें धान मंजी खेत का पकासु हां से सुनिया के भाई माने हल नंगल धरी करी जेई करी सेना करथुले नंगला चरण अरे सेरा नंगल जतु थिले मूर्ख चालू थे लेकिन चरण थी चालू थे हतिले चरण चालू थिले नंगल जतु थिले हां हतिले आ नंगल सही अभद्र भाषा कोठु आसिला मोरे जी वर्षा दिया बुआ तुम मैं कहला मंगलयुक्त आचरण मंगल आचरण हे कहला मंगलयुक्त आकेनी कहम ओए अच्छा घरे सही परिनो हो ताहे थे गोटे मंगल आचरण अच्छा 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 भाई ना ए जो संसारटा देखुछ हो ए भव संसार तरिबा कहले ए मानव शरीर मुक्ति पाइबा कहले कोन करबा को पड़िबो ए मानव संसार रो मुक्ति पेवर के हले गाम मोरसार पान दुकान के जीवन के पड़बा गां मुंडर पान दुकान को जीवा के पड़िबो मात्र 10 टंका रे भव संसार रो तरी जीवो गां मुंडर पान दुकान अछि से पान दुकान को गले तो भव संसार तरी पूरा 10 टका अटका नहीं लागे हां होइला गेले एमिति से पान दुकान रे कोन अछि की गुटे चिट्ठी भई आनबो कोन आनिबा बीड़ी दुईटा आनी बोलाबो आउ बीड़ी आउ से जिनिस के रंदी 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 करी मेसेज देबो अरे न कहिले केमिति जानिबी मूर्ख जो छमुई हां कह तापरे चिलम थी भरी देबो आउ सोटो सोटो मारी देबो माने बोइला कि नहीं सेटा हला गंजेई गंजेई पीले भव संसार करिबो ओए ओ गंजेई पीले फायदा छै गंजेई पीले फायदा अछि केतने देते केमिति फायदा अछि कहिलो गंजेई पीले केते जिनिस लाभ मिलछि तुम जिन जोडा अरे कोन लाभ अछि कहिलो ओरे हला गभीर ज्ञान जोरे हला जंजाल मुक्ति जंजाल मुक्ति आ ई रहला ईश्वर प्राप्ति ताले गंजेई पीले भव संसार करिबो पूरा चिंता है ए मूर्ख काना कोन सही परी कौन ज्ञान नहीं मिले गंजेई पीले क्या है लोग मार धन लागुतले भी चिंता तरबेजी के भी मैं बोल दबा बोलो पुतबो अरे धन सही परी न हो ताले ए भव संसार तरिबा कहले ए मानव शरीर मुक्ति पाइबा कहले आज्ञा गोटे मात्र उपाय अछि अच्छा अच्छा से होछि हरिकर ओंकार अनुपरि धन आज्ञा कवि को जगन्नाथ दास पदे कहले कोन कहले अरे अनेक जन्म तपवले आहा तपवले अरे जात मानव मोहितले जात मानव मोहितले मोहितले जात मानव मोहितले आज्ञा श्रीमद् भागवत गीता रे कवि जगन्नाथ दास कहले आज्ञा कोन कहले अनेक जन्म तपवले जात मानव मोहितले अनेक जन्म तपवले এই মনিষ জন্মটা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইছে আজ্ঞা তেণু করি ভগবান কহନ୍ତି সমস্ত জীব ঠাରୁ শ্রেষ্ঠ জন্ম হেলা আজ্ঞা মানব জন্ম তেণু করি মা আনিব মা পড়ি দিনে নবো মা পড়ি নেবে তেণু করি ধনরে আজ্ঞা তেণু করি ভগবান কহନ୍ତି সমস্ত জীব ঠাରୁ শ্রেষ্ঠ জন্ম
ଧନରେ ଭାଗବତ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲା ଜନ୍ମ ତପ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଅନେକ କେତେ କେତେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନିରେ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇକି এই জীবটা আজ্ঞা মাতা গর্ভরে স্থান পাইছে আচ্ছা আচ্ছা নাই যেতেবেলে আজ্ঞা জীবটা মাতা গর্ভরে স্থান পাইলা না প্রভু কয় জুড়া হাত করিকি আজ্ঞা জীবটা ডাক দউছি আচ্ছা আচ্ছা হে প্রভু এই নরক কুণ্ডর মতে উদ্ধার কর যেতেবেলে মহিমণ্ডল পড়িবি নিশ্চিত ভাবে তোর নামকু গায়ন করিবি না মাতা গর্ভরে থাইকি জীবটা আজ্ঞা ভগবানকু কথা দেইছি আচ্ছা হে প্রভু নিশ্চিত ভাবে যেতেবেলে মায়া সংসারে পড়িবি নিশ্চিত ভাবে তোর নামকু গায়ন করিবি তো যেতেবেলে মাতা গর্ভর জন্ম হইছে জীবটা না এ মায়া সংসারে আজ্ঞা ছন্দি হইকি আচ্ছা এই মায়া সংসারে ঘান্টি হইকি আজ্ঞা প্রভুଙ୍କର নামକୁ ପାସରି ଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କରି ଧନରେ ଚେତା ପୁରୁଷ ମନକୁ କଣ କହିଲା କଣ କହିଲା ଆରେ ମାତା ଗର୍ଭେ ଥିଲା ବେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଜପଥିଲୁ ଆରେ ମାତା ଗର୍ଭ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ପାସରିଲୁ चेता पुरुष मन को कौन कहला अरे काम क्रोध लोभ कुतु देह रे वही दिन बिताइल मद मांस खाई काम क्रोध लोभ कुतु देह रे वही दिन बिताइल मद कथा दे कि अच्छा ए माया संसार रे छंदी होई कि ए माया जंजाल रे घंटी होई कि अच्छा अच्छा हमें सब मानव शरीर पाई कि आज्ञा प्रभुकर नाम को बस अच्छा एण करी धन रे हमर ज्ञान र चक्षु जाले कि आज्ञा प्रभुकर नाम को स्मरण करले हां हां निश्चित भाव रे मानव शरीर मुक्ति पाइबा तेरे धन हां हां आज्ञा मंगलाचरण श्लोकटी मस्तम सुनि मुर्गा विषय नीलकंठ प्रिया
ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଇ ମା ପାର୍ବତୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ଗୌନ୍ତିଆ ପ୍ରଜାଗଣ ଆବଲ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଦର୍ଶିକା ପାଠକ ପାଠିକା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗରୀ କୁମାର ହରି ହରି ବୋଲା ଆଉ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ ଆଚ୍ଛା ଧନ ଚାଲିଗଲା ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାମ ବାକି ଅଛି ଆଜ୍ଞା କେତେଟା କବାର ରଖିଛ ତମେ କାଣା ଦିଆଯିବ ମଗାଯୁ ଜାନାଇ ଓ ଦେବ କେ ସଭାର ଅଳଙ୍କାର ଦିଆଯିବ অলঙ্কার দেব ହଁ বঢ়িয়া কথা କଣ ହେଲା ঝুলামুনা ধরি রইছ রে এইছ আনিছ পরে ঝুলামুনা দেই দিও କଣ অলঙ্কার ତୁ କଣ ବୁଝିଛୁ অলঙ্কার বলে আনি জানো আমি ମାନେ অলঙ্কার বলে দেখটা কানটা নাকটা গুড়টা যেটা পরিধান করছো ইত্যাদি ইত্যাদি কর্ଣ୍ଣରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ହସ୍ତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ভাই মানে ଗୋଟେ ব্রেসলেট জমা ভাই মানে সব ହଁ ହେଲା ତୁମ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଲଜ୍ଜା ନାହିଁ କି না বাহୁ ତୁମ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନେଇ ତମେ ପାଲା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ କୋଉଠୁ ପାଇବ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁନା ରୂପା ବଣ୍ଟନ କରିବ ହୋଇ ହଗୁରୁ ବିହାନି ଯେ ମଳୁଆ ତ ଦେଖିଛୁ ସୁନାନି ଆନି ପାରଲୁ କେ ହେଲା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଟାନ୍ वाले हमन पैसा तो अछि देख देबो ଆରେ ଧନ ସେଇପରି ଅଳଙ୍କାର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସଭାର ଅଳଙ୍କାର ହେଲେ ହରିବୋଲ ଏବଂ ହୁଳହୁଳି। ହରି ବୋଲେ ହେଲା ବେଲେ ତ ପଟି ଯାଉଛୁ ସଭାର ଅଲଙ୍କାର ବୋଲୁଛ ତରଫେ ଲାଗିଥିବ ହଉ କିପରି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ଧୀର ସ୍ଥିର ମତରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମାଗୁ ମାଉସୀ ମାନେ ହାରୁଅଛି ଓଲି। बोल बोल ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦୟା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ମାଗ ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ମାଗ ପ୍ରଭୁ ବନମାଲି ତୁମ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୂର ଥାଏ ସରଗକୁ ଯିବ ସରଗକୁ ଯିବ ମାଗ ସରଗକୁ ଯିବ ସରଗକୁ ଯିବ ମାଗ ସରଗକୁ ଯିବ ଝିଅ ପରେ ତୁମର ଠାରେ ହାରୁଅଛି ଓଲି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମାଗ ଦିଅ ହୁଲହୁଲି ଦିଅ ହୁଲହୁଲି ମାଗ ଦିଅ ହୁଲହୁଲି ଦିଅ ହୁଲହୁଲି ମାଗ ଦିଅ ହୁଲହୁଲି ଦାଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କୋଟି ନମସ୍କାର ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଭାଇ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ଭାଇ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ଭାଇ ହରି ହରି ବୋଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ମା ମାନଙ୍କୁ କଣ ମଗାଗଲା ହୁଲହୁଲି ବାପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ହରି ବୋଲ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଏବଂ ବାପା ମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଲି ହେଲା মহান बिल्कुल नहीं କାହିଁକି ମା ମାନେ ହୁଳହୁଲି ଦେଲେନି କହିଲ ভুল হচ্ছে তোমারটা গুরু ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି তুমি এলা বেলো বকি লাগি যাইছে এ মোরসান উত্তর গিনি তুমি ସେଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ଓହ୍ଲେଇବା କଥା তুমি উত্তরি যাবার কথা আর সত্র ঘর ঘর কে সমী করি মা মান কে তুমি হরিবল নেই করি যাব মা মান কে ମା ମାନଙ୍କୁ ହୁଳହୁଲି ଏ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ହରିବୋଲ ନେଇ କରି ଯିବ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କୁ ହୁଲହୁଲି ନେଇ କରି ଷ୍ଟେଜ ନେଇକି ଯିବ ବଳତ କି ନାହିଁ ସେମିତି କହିବା କଥା ରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଲି କୋଉଠି କିଣିଆ ମଗା ହଉଛି କି କୋଉଥିରେ ଆସୁଛି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାର କଥା ଇଚ୍ଛାର କଥା ବସ ନାଇଁ ହୁଲହୁଲି ଦେବା ଲାଗି କେଡେ କୋଳା ଲାଗବା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି जीव के लमाबार पड़बा भितरे हमलाबार पड़सी ହଁ बुझलो कि ତାପରେ ଯାଇ ହୁଳହୁଲି ହୁଏ तापरे नि हुलहुली हेबा ହେଲେ ଧନରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଲି କଣ ମୋରି ପାଇଁ ମାଗିଲି अब कहा लगी से ଯିଏ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଲି ଦେବ ତାରି ପାଇଁ तुम लगी नि से ନା
দেখুছ হেতি লাগি তোমার লাগি মাগি দিত বলে দেই দিতে আচ্ছা ধনরে হরি বলে হুলহুলি কাহিকি মগা যায় কাইকে ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପାପ ଅଛି ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ହରି ବୋଲ ହୁଲହୁଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ପାପଟା ଆଜ୍ଞା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ ଏ ପାରେ ଏନ୍ତ ହେତି ଲାଗି ମାଗୁଥିଲ ଆଉ বলে গুটে কথা যেন মা মানে বি হুলহুলি দেইছন আউ যেন বাপা মানে বি হরিবল দেইছন ଦେଇଛନ୍ତି তাকর দেহর পাপ পলে যাইছে ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବ হেলে পাপ দেগরি কেন রহবা ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା ও ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସଂସାର ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ମନ୍ଦ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ସୁଖ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ପାପ ପାଇଁ ଜାଗା ଅଛି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପାପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ଅଛି পয়লা হে পাপ দেগরি কেন রহবা কহ আচ্ছা ধন যে মা মানে আজ্ঞা অল্প সংখ্যারে মা মানে হুলহুলি ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ অল্প সংখ্যারে দাদা ভাই মানে হরিবোল ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି যে হরিবোল হুলহুলি উচ্চারণ করেছি তাଙ୍କ শরীর মধ্যে যেতে পাপ ଅଛି আজ্ঞା দূরীভূত ହେବ সবু তো পলাই গলা হ্যাঁ হেলে হে পাপ দেগরি রহবা কেন যে মা মানে আজ্ঞা হুলহুলি ন ଦେଇକି বাপা মানে হরিবোল উচ্চারণ ন କରିକି আজ্ঞା জাকি চুকি ହେଇକି বসিଥିବେ পাপটা তা পাখରେ ଯାଇକି বসা বাঁধি ଥାଏ ওয়ান মুশকিল কথাতে কইলো তুমি এটা কোন হ্যাঁ বলে সবে ঝুলামুনা ধরি করে এইছ তো আচ্ছা ধনরে হরিবল হুলহুলি টিকে দিও ধন হরিবোল হুলহুলি আজ্ঞা ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଥାଏ কল্যাণ হইতে ନାଇଁ ତେଣୁକରି ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି କୁଣ୍ଠାବତ କରିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କ'ଣ কে ହେଲା শুনিথিবা কে নি শুনিথিবা ହଁ টিকে ভাল হিসাবে টিকে মাগ ইয়াদে ମାଗିବା বুঝলা কি হয় টিকে তহকি তোহকা করে মাগ ନହେଲେ নালে কেন দেবে ଆଉ ଦେବିନି ନାଇଁ হ্যাঁ নাই যাও আও নি যাও ଠିକ ଅଛି ଭାଇନା ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି ଆଉ ଥରେ ମାଗିବା আচ্ছা 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 ଘରରେ କଥାରେ ଅଛି ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି ଯେତେ ଦୂର ଯାଏ ଗୋ ହତ୍ୟା ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଛାଡ଼ି ନ ପଳାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବତ କରିବେ দেখো মা মানে কে ভাঙ ভঙে খেইছ বলে হেবলে দেই তো সব ବାପା ମାନେ ପୁଡ଼ିଆ ଧରିଛନ୍ତି ଥୁକି ଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ମା ମାନେ ଗୋ ଆରେ କରୁଅଛି ହୋଲି ଗୋ ଲାରେ 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 ଏ ହରିବୋଲ ହୁଲହୁଲି ଦିଅ ମୋର ତାଳି ହୋ ଲାରେ 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 एक्शन कले भी केनी बुझवा হেনতা নিছেগা মানে তো যৌতুক নি আনি কে হুলহুলি কানা হুলহুলি দেবে আরে যৌতুক কোন সেইটা কোন যৌতুক আই দিলে সিনা দেতে হো আরে ন মাগিলে কোন ন দেলে কোন করিবা ধন কিছু কথা নিছে বনিয়া আইছে যাবে আউ ধন রে এ তো চালি গলা আজ্ঞা হরিবোল হুলহুলি লাগি থিবো আজ্ঞা গোটি ভজন তারপরে পরে অন্যান্য কার্যক্রম বে